सालानपुर थाना के रूपनारायणपुर फाड़ी अंतर्गत पश्चिम रांगामाटिया इलाके में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक सूखे तालाब के किनारे 60 वर्षीय वृद्धा और उसके पालतू कुत्ते का शव एक साथ मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। एक ही स्थान पर इंसान और जानवर की एक साथ मौत ने कई अनसुलझे सवाल खड़े कर दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक वृद्धा की पहचान 60 वर्षीय सुंदरी महतो के रूप में हुई है, जो कि पश्चिम रांगामाटिया आदिवासी पाड़ा की रहने वाली थी। स्थानीय सूत्रों के अनुसार सुंदरी महतो घर में अकेली रहती थी और उनका पालतू कुत्ता ही उनका एकमात्र सहारा और साथी भी था। ग्रामीणों का कहना है कि वृद्धा अक्सर नशे की हालत में अपने कुत्ते के साथ घूमती देखी जाती थी एवं सोमवार दोपहर जब जंगल और झाड़ियों के पास से तेज दुर्गंध आने लगी तब स्थानीय लोग वहां पहुंचे, लेकिन वहां का दृश्य देखकर सभी दंग रह गए। वृद्धा और उनका कुत्ता दोनों मृत अवस्था में पड़े हुए थे। घटना की सूचना तुरंत रूपनारायणपुर पुलिस को दी गई एवं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। मृतिका के दामाद मंगल मुर्मू ने बताया कि उनकी सास नशे की आदी थी, लेकिन कुत्ते की मौत ने इस मामले को पेचीदा बना दिया है। ग्रामीणों और परिजनों के मन में एक ही बड़ा सवाल है कि अगर वृद्धा की मौत नशे या फिर किसी स्वाभाविक कारण से हुई तो उनके वफादार पालतू कुत्ते की जान एक साथ कैसे चली गई। पुलिस की प्रारंभिक जांच में अभी तक किसी बड़ी रंजिश की बात सामने नहीं आई है। हालांकि एक साथ दो मौतों को पुलिस संदिग्ध मानकर चल रही है। जांच अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल इस रहस्यमयी घटना को लेकर पूरे रांगामाटिया इलाके में तरह तरह की चर्चाएं और डर का माहौल है। মা কিন্তু অনেক দিন দূরে থেকে আমাদের এরকমই ঘুরতো পাড়া গ্রামে, কিন্তু কোনোদিন এরকম হঠাৎ অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি। আজকে কিভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হলো সেটা আমরা বলতে পারছি না। এটা প্রশাসনের মাধ্যমে ওরা যা পোস্টমর্টম করবে তারাই বলতে পারবে। কিন্তু ওনার সঙ্গে আমার বলার বক্তব্যটা হচ্ছে, মানুষটা যতই ভুল করুক, মানুষের ভুলের ক্ষেত্রে মারা যেতে পারে, কিন্তু কুকুর কি ভুল করলো? কোথায় কোথায় পাওয়া গেছে বডিটা? এই যে আমাদের বাড়ির নিচেই ডোবাতে? হ্যাঁ হ্যাঁ। কেমন অবস্থায় ছিল? একদম পুরো জঙ্গলের ভিতরে পড়েছিল? হ্যাঁ। কে হন আপনার? ওটা আমার শাশুড়ি। কোথায় থাকেন? আমি থাকি গিয়াডোবায়। উনি কোথায় থাকেন? উনি ওই যে পশ্চিম রাঙ্গামাটিয়া। কখন থেকে মানে বাড়িতে আসেনি? কি কখন জানতে পারলেন আপনারা? আজকে আমরা হঠাৎ জানতে পারলাম। আমরা 2 দিন 3 দিন দূরে আমরা আসি নাই, প্রায় আমরা আসতাম যেতাম। কত কি নাম ছিল ওনার? সুন্দরী কত? মাহাতোটা কিন্তু ঠিক পরে যে টাইটেলটা ও সুন্দরী মুর্মু ছিল, আমাদের অলরেডি আদিবাসী। কত বয়স হবে তার? বয়স হবে ওই 60-এর 1-2 মাস বেশি হবে। ওভার। আপনার কি নাম? আমার নাম মঙ্গল মুর্মু। কি কি মানে কি মনে হচ্ছে? মনে হচ্ছে আমাদের কিন্তু কুকুরটার জন্য আমাদের একটু ডাউটটা হচ্ছে, মানুষটা মরে যেতে পারে, নেশায় যাই করুক, সুসাইড করুক। নেশা করতো নাকি? হ্যাঁ নেশা করতো, কিন্তু কুকুরটা তো নেশা করে না। ওর সঙ্গে কুকুরটা খুব প্রিয়, ভালোবাসা ছিল। আমার বাড়িতেও যেত, সেখানে কুকুরটা নিয়েও গেছে, ওর সঙ্গে থাকতো। পুলিশ এসেছিল, বডি নিয়ে গেছে? হ্যাঁ, পুলিশে বডি এখন তুললো, গাড়িতে করে থানাতে নিয়ে গেছে। কি নাম আপনার? আমার নাম মঙ্গল মুর্মু। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।